आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कछार जिले के उदारवन क्षेत्र में मातृभाषा आक्रमण के कार्यकर्ताओं को उर्दू से पालन किया गया। अमर शहीद बाचू चक्रवर्ती का सम्मान सभा शहीद वेदी पर दिया गया माल्यार्पण। ग्रीनफील्ड अस्पताल में चिकित्सकों के सहयोग से 12 शଯ୍या विशिष्ट शुरू हो रहा है कोविड-19 के चिकित्सा केंद्र। कई पहलुओं को लेकर लाभान्वित होंगे लोग। विधानसभा केंद्र के काजीनगर क्षेत्र में अनूपनाथ नाम के व्यक्ति के घर में फिर से हुई डकैती की वारदात। असामाजिक गतिविधियों की बढ़ोतरी होने पर विधायक तथा पुलिस प्रशासन पर लग रही है कई सवाल। कोविड-19 के चिकित्सा व परेशानी तथा चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न पहलुओं को लेकर चिकित्सा महाविद्यालय के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया विस्तारित जानकारी। लोगों को जागरूक रहने का किया गया अपील। बोरखोला मैनागर चाय बागान क्षेत्र से बरामद हुआ जय सिंह भूमि नाम के व्यक्ति का सड़ा गला शव। पुलिस प्रशासन ने शव को बरामद किया पोस्टमार्टम के बाद। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछार जिले के उदारवन विधानसभा केंद्र में मातृभाषा आक्रमण संस्थान के उद्योग से पूरे श्रद्धा व मर्यादा के साथ भाषा आंदोलन में शहीद हुए व्यक्तित्व बाचू चक्रवर्ती को स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि सोमवार सुबह 9 बजे उदारवन मातृभाषा आक्रमण के कार्यकर्ताओं द्वारा शहीद मीनार पर कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल को मानते हुए अमर शहीद बाचू चक्रवर्ती की याद में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण कर श्रद्धा निवेदन किया गया। शाम 6 बजे शहीद वेदी पर प्रदीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित कर कार्यक्रम का समाप्ति घोषणा किया गया। गौरतलब है कि भाषा आंदोलन में शहीद हुए बाचू चक्रवर्ती के स्मरण में हर साल मातृभाषा आक्रमण के कार्यकर्तागण ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर संस्थान कार्यकर्ताओं ने अपने वक्तव्य पेश किए और आने वाले दिनों में सभी स्तर के लोगों को इस कार्यक्रम में जुड़े रहने का अपील भी किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने काजीनगर क्षेत्र में 5 महीने की बच्ची की हत्याकांड को लेकर गहरा क्षोभ व्यक्त किया और जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का मांग भी रखा। आज 17 আগস্ট দ্বাদশ ভাষা শহীদ বিজন ওরফে বাচ্চু চক্রবর্তীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা আজ সকালবেলা আমাদের স্থায়ী ভাষা শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক এবং পুষ্পাঞ্জলি অর্পণের মাধ্যমে দ্বাদশ ভাষা শহীদ বাচ্চু চক্রবর্তীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলাম। আমরা এই দিনটি প্রতি বছরই পালন করে থাকি। আমরা এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। এবারও আমরা আমাদের ভাষার শহীদ দ্বাদশ ভাষা শহীদ বাচ্চু চক্রবর্তীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের আজ সকাল 9টার সময় পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করলাম। সন্ধেবেলা আমরা এই ভাষা শহীদ মিনারে পাদদেশে প্রদীপ প্রজ্বলন করে আমাদের ভাষা শহীদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করব। আজ 48তম দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের শুধু এটুকুই বলার যে প্রত্যেক ভাষা গোষ্ঠীর ভাষা সুরক্ষিত থাকুক, প্রত্যেক ভাষার মানুষ সুন্দরভাবে নিজের মাতৃভাষাকে লালন করুক, নিজের মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা করুক, এই আবেদনটুকু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের কাছে রাখছি। আমরা জানি আমরা বরাকের মানুষ, আমরা প্রত্যেক ভাষা গোষ্ঠীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, আমরা প্রত্যেক ভাষা গোষ্ঠীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমরা দেখেছি আমাদের কিছুদিন আগে এতদ অঞ্চলে শিশু হত্যা হয়েছে, তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা এই জঘন্যতম নারকীয় ঘটনা যারা সংগঠিত করেছে সেই সব দোষীদেরকে दृष्टांतमूलक शास्ति प्रदान करा हो। आज के शिलचर के ग्रीनफील्ड अस्पताल में पहली बार डॉक्टर राहुल गुप्ता के स्मरण में एक चिकित्सा केंद्र खोला जा रहा है, जहां पर कोविड मरीजों का इलाज किया जाएगा। कुल 12 मरीजों की अत्याधुनिक परिसेवा संपन्न चिकित्सा परिसेवा का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन कर दिया गया है। सूत्र के अनुसार 17 अगस्त को दोपहर 2 बजे अस्पताल का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन कर दिया गया। इस कार्यक्रम को लेकर डॉक्टर अरिजीत दास, डॉक्टर रंजन सिंह, डॉक्टर प्रणवाशीष रॉय तथा विमल सान, RN गुप्ता, नित्यानंद चौधरी तथा रजत गुप्ता सहित दूसरे दिग्गज हस्तियों की उपस्थिति में
गिन्नीस अस्पताल के कर्णधार संदर्भ में विस्तारित जानकारी दी। अपने वक्तव्य में रुद्रनारायण गुप्ता ने कहा कि आम जनता की सेवा के उद्देश्य को सामने रख कम से कम खर्च में अत्याधुनिक परिसेवा संपन्न यह अस्पताल खोला जा रहा है, जो कि बराघाटी में पहली बार खोला जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर उन्होंने विस्तारित तथ्य उजागर किया और मार्किन संयुक्त राष्ट्र तथा लंदन से युवराज कुनक्रेगा तथा यूएस के अंकित नाहटा एक साथ टेलीपैथी के जरिए कई मरीजों का जानकारी हासिल करेंगे और उनका इलाज भी करेंगे। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन उन्होंने जानकारी दिया। আমরা জেনারেল বেড বলে কিছু এখানে থাকবে না। এখানে প্রত্যেকটা বেডই হচ্ছে গিয়ে ইদার হাই ডিপেন্ডেন্সি বেড অথবা ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট বেডস। ইদার হাই ডিপেন্ডেন্সি বেড যেটার মধ্যে পেশেন্ট ডিপেন্ড করে, মানে কোনো নর্মাল বেড না, যেটার মধ্যে পেশেন্ট হয়তো ডিপেন্ডেন্স হাই ডিপেন্ডেন্সি হচ্ছে গিয়ে ওয়ান স্টেপ বিলো আইসিইউ, এইচডিইউ আমরা কমন টার্মে ইউজ করি। আর আইসিইউ হচ্ছে কি ফুল ফ্লেজেড, যেটার মধ্যে আপনার ভেন্টিলেশন ইকুইপ থাকে। 4টা আইসিইউ ফুল ফ্লেজেড বেড আছে ওখানে, যেটার মধ্যে ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন, নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন, হাই ফ্লো অক্সিজেন সবগুলোর ইকুইপ করা আছে। জরুরি অবস্থায় পেশেন্টদেরকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য যা ক্রিটিক্যাল কেয়ারের যা ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার হয়, কোভিড কেয়ার হোক, নর্মাল ক্রিটিক্যাল কেয়ার হোক, সব সিস্টেম ওটার মধ্যে আমরা সেট আপ করে রেখেছি। সুতরাং আমাদের উদ্যোগকে আপনারা সুন্দরভাবে তুলে ধরবেন, এটাই আমার আশা রইল। আমি আমার আঙ্গিয়ার সহযোগে, আঙ্গিয়া মানে অল আসাম নন গভর্নমেন্ট হেলথ এস্টাবলিশমেন্টের সহযোগে গ্রিন হিলসের আজকের যে একটা নতুন উদ্যোগ নিয়ে যে আপনাদেরকে জানানোর জন্য যে সাংবাদিক সম্মেলনের আমরা আয়োজন করেছি, সেই আয়োজনে উপস্থিত विधानसभा केंद्र के काजीडहर गांव पंचायत के अधीन नतून बाजार क्षेत्र में डकैतों द्वारा लूटमार कर सोना, गहना व नगद राशि लिए जाने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार सोना इलाके में असामाजिक गतिविधियों के साथ साथ हत्या, बलात्कार, डकैती, चोरी, मारपीट जैसे असामाजिक गतिविधि बढ़ जाने पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवालिया निशान लग गया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले काजीडहर क्षेत्र में बच्चे की अपहरण कर हत्या कर दिया गया था। उसी के 11 दिन के बाद एक बार फिर से डकैती की वारदात होने पर इलाके के लोगों में दुखद माहौल छाई हुई है। एसबीआई बैंक के पीछे रहने वाले अनूपनाथ के घर में रात करीब 2:30 बजे चोरों ने हमला बोलकर नगद राशि, गहना व दूसरे सामान उड़ा ले गए। सूत्रों के अनुसार अनूपनाथ की पत्नी रूबीनाथ ने इस संदर्भ में अपनी आवाज बुलंद किए जाने पर उसे जान से मारने का धमकी दिया गया। बहरहाल डकैत के गिरोह ने दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसकर सभी सामान लूटपाट कर ले गए। एक बार फिर से काजीडहर क्षेत्र में रह रहे लोगों के जनजीवन असुरक्षित देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई पे तो जुटी हुआ है, लेकिन कोई अहम सफलता उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। इस डकैती की वारदात को लेकर पीड़ित प्रभावित लोगों ने विस्तारित तथ्य उजागर किए और संदर्भ में विधायक आमिनुल हक लश्कर ने भी गहरा शोक व्यक्त किया। এখানে কড়ি খেলা হতো আগে, সব দিক থেকে মানুষ এসে এখানে কড়ি খেলা হতো, কিন্তু লোকাল পাবলিক কোনো কমপ্লেন নাই এখানে। তারপরে কিছু এই লকডাউনের এই 3-4 মাসের মধ্যে কয়েকটি মদের দোকান হয়েছে, বাইরে থেকে মানুষ এসে এই গ্রাম অঞ্চলে মদ খায় ও মদ নিয়ে যায়। এটার দিকে আমি কাজিডহর জিপিবাসী বা আমার সালেপুরবাসীকে আমি সচেতন করতে চাই যে আমরা বিগত দিনে আমরা দেখেছি আমাদের কাজিডহর জিপিতে এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে নেই, কিন্তু এই 3-4 মাস থেকে আমাদের এই কাজিডহর জিপিতে 2টি ডাকাতি হয়েছে, 2টি বাড়িতে, একটা বাড়িতে। রুবিনা শুনছেন? ফার্স্টে তো বুঝ পাইছি না, যখন যে তারা ওই দরজাটা করছে খুলছে, তখন হ্যান্ডেলটা পড়ছে, আওয়াজ করছে, আর তখন আমি উঠিছি, উঠিয়ে দেখি খালি লাইট চলে, খালি ফা দেখা যায়। তারপরে আমি চিৎকার করছি, সুর সুর সুর। তারপরে আমার একবার ঢুকিয়া হয় ফেসে চিৎকার করিও না, এই ধরে মাটিতে লাগি, এই টাকা হই খালি হতা হয়। এরপরে হয় করতেছ চাবি দেও, দেও। এরপরে তো টানে গিয়া উঠেছে, তাই তো ঘুমো আসলা, টানে উঠেছে, উঠে এরপরে হয়েছে। আর একটা আসলো মুখ মানে কে পুক পরিয়া, ওই ছেলেটা টানে ডাকছে নাম ধরিয়া, মানে এরপরে ঢুকছে, ঢোকার পরে তো তাইরে ধরার পরে বন্দুক ধরার পরে গেছে আমার অন্য একজন
ইয়ে আমারে উঠাইছে, উঠানি করে আমারে উঠাইয়াও আমারে ধরিয়ে আমার চেইনগুলো লিছে টান দিয়া, চেইন লইয়াও আমারে আনিয়া আমাকে এখানে বয়াই দিছে সবকে। আমরা সবরে আনিয়া পালঙের উপরে বয়াইছে, বয়াইয়া বন্দুক দূরে রাখি দিচ্ছে। ওই যে আমরা ইয়ে হাল্লা করতে পারতাই না, তো তাই মধ্যে হাল্লা করলাম, বললাম বাধ্য হাল্লা করার না, তারা সব লইলাম। এরপরে তারা ওই যে হাতিয়ারের দেখাইতাম নি, তারা একটা হাতিয়ার ফেলাই গেছে, এটা দিয়া সব দিয়া সব আঙুলে খুলছে, এই রুমের এটা খুলছে, বক্স পালং এটা সব উঠাইছে, ওই রুমের বক্স পালং উঠাইছে, সব সব পালাইছে, সব সোনা উনা সব লেগে গেছে। টাকা নিচে হতো 3.5 লাখ। 3.5 লাখ থেকে 4 লাখ টাকা আইব। সোনার নিচে 12 ভরি সোনা আইব। অনুমানিক কত টাকা সব মালিক? 10 লক্ষ টাকা হবে নি আপনার? মাল টাকা মিলে 12-13 লাখ টাকা। জিপি গত 15 দিন আগে আপনার দুর্বজ্যোতি নাথরে তার নিজের ঘরে মার পাশে শুয়ে থাকা অবস্থায় জানানা ব্যাঙ্গে কিডন্যাপিং করে হত্যা করা হয়েছে। আর আজকে ঠিক কাজিডর জিপি সালেপুরে অনুপনাথের গেট দরজা ভেঙে আরো এক টুনাইতে যখন বিডিবিকে ওই করোনা ভাইরাসের সময় টাকা দিল সরকারে, দেখা গেছে অনেক লম্বা লিস্টে সব বিডিবিকে সরকার থেকে সাহায্য করা হয়েছে। সরকার থেকে সাহায্য নেওয়ার জন্য বিডিবি নেই, বিডিবি তো ভিলেজ লেভেলে একটা ফোর্স, যাতে জনসাধারণকে পুলিশ আসার আগে যাতে সাহায্য করতে পারে, যাতে নিষ্ক্রিয় না হয় বিডিবির ভাইদেরকে আমার অনুরোধ থাকবো, আপনারা সক্রিয় হন, আপনাদের সাহায্য করার লাগে যেটা আমার প্রয়োজন আপনারা মনে করবেন, আমাকে বলবেন, আমি আপনাদেরকে সাহায্য করব। আপনারা সক্রিয় হন, না হলে এইসব গ্রামে গঞ্জে যেটা শুরু হয়েছে এটা বন্ধ करा যাবে না, এটাই আমার। शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा परिसेवा को लेकर पिछले कुछ दिनों से कई सवालिया निशान लग रहा है। काफी लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। लगातार चिकित्सा परिसेवा के बेहाल हालत के चलते कई मरीजों ने अपनी जान भी गंवाया है। इस संदर्भ में एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर बाबुल बेजबुरुआ, सुपरिंटेंडेंट अभिजीत स्वामी, डॉक्टर भास्कर गुप्त तथा सांसद राजीव रॉय ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित तथ्य उजागर किए। चिकित्सा परिसेवा के उन्नयन के साथ साथ झेले जा रहे परेशानियों के बारे में भी उन्होंने आलोकपात किया। साथ ही आम जनता द्वारा कुछ क्षेत्र में असुविधा किए जाने का भी आरोप लगाया गया। इस संदर्भ में कई पहलुओं को लेकर इस दिन पत्रकार सम्मेलन के जरिए चिकित्सा महाविद्यालय के प्रमुख वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। আমার প্রটোকল অনুযায়ী রক্ত পরীক্ষা করি, চেক এক্সরে দেখি, আর চেক এক্সরে দেখিয়ে তার মোড অফ ট্রিটমেন্ট আর প্রটোকল অফ ট্রিটমেন্ট করা যায়। তো তার জন্য কমসে কম একটা পেশেন্টের কমসে কম 25 থেকে 30 মিনিট সময় লাগে, 25 থেকে 30 মিনিট সময় লাগে অ্যাডমিশন করার জন্য। কখনো কি হয়, একসঙ্গে 18-19টা পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে, একসঙ্গে নিয়ে আসে। তার জন্য আমি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে এখন বলে দিয়েছি যে রাত্রে 12টার পরে কোনো পজিটিভ পেশেন্ট যাতে মানে না বেসিক্যালি এই সিমটমেটিক পেশেন্ট তো এখন তো বন্ধ করে দিয়েছি আমাদের রাখা, কিন্তু রাত্রে 12টার পরে এলে কি হয়, একসঙ্গে যখন 19-20টা পেশেন্ট আসবে, এই পার পেশেন্ট টেক্স 20 মিনিট ইভেন 19 into 20 কত সময় লাগে? 380 মিনিট। তো 380 মিনিট how many hours? So that's why if we do not follow the protocol, actually without investigation তারা কিন্তু উপরে পাঠানো হয়। পরের দিন আমার জন্য প্রবলেম হচ্ছে, তার ব্লাড ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট খোঁজানোর জন্য পেশেন্ট পৌঁছে লাগে, পেশেন্ট পরীক্ষা আমি উপরে আমার ডাক্তার যতটা থাকে ওই অতটা ডাক্তারের জন্য পিপিই করে ব্লাড ড্র করা, পিপিই করে টেস্ট করা একটি প্রবলেম হচ্ছে। একটা সোশ্যাল স্টিগমা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমি টেস্ট করাবো না, আমি ঘরে বসে থাকবো। এবং আজকেও আমরা দেখেছি 4 দিন হয়ে গেছে, হঠাৎ করে শরীর খারাপ হয়ে গেছে, ফোন করে আমার অ্যাম্বুলেন্স লাগে, অ্যাম্বুলেন্স পাচ্ছি না, কোথাও থেকে আমার গাড়ি লাগে। বাই দ্য টাইম দে কাম হিয়ার, আমাদের এখানের প্রোটোকল যেটা আছে, দিস প্রোটোকল আমি প্রোটোকল দিয়েও এসেছি এখানে বাই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার গাইডলাইন্স যেগুলো আছে। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার গাইডলাইন্সে যে আমাদের বেঁচে এসেছে ডেড বডি দিয়ে চলে গেছে, একদিন পরে মিডিয়া দিয়ে গিয়ে খবর দিয়েছে যে আমরা ভালো পেশেন্ট দিয়ে এসেছি, অথচ আমাদের কাছে রেকর্ড আছে পেশেন্টটাকে ছেড়ে দিয়ে গেছে, তার অক্সিজেন স্যাচুরেশন ওয়াজ বিলো 70%, তার বাঁচার কোনো অবস্থাই ঠিক।
ইভেন আর্মি ম্যানকে বেশি দূর না, লক্ষ্মীপুর থেকে কাশীপুর থেকে এখানে আসতে समाचारों में एक छोटा सा विराम। ज्ञानदीप जूनियर कॉलेज, सेकंड लिंक रोड, एसएमसी रोड, मेहरपुर, শিলচর। ক্যারিয়ার বিল্ডিং এর এক অনবদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের টেক্সট বুক এবং কলেজ ইউনিফর্ম বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। এসটি, এসসি, ওবিসি এবং গরিব মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়। গরিব এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে ইনস্টলমেন্ট ফ্যাসিলিটি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সকল বিষয়ে 100% ক্লাস নোটস। এছাড়াও থাকছে সুরক্ষিত সিসি মনিটরিং ক্যাম্পাস এবং সুরক্ষিত বয়েজ এবং গার্লস সেপারেট হোস্টেল। যোগাযোগ করুন 86382751 এবং 9954743556 অথবা 8638058410 নম্বরে। তাই নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আজই যোগাযোগ করুন জ্ঞানদীপ জুনিয়র কলেজ, সেকেন্ড লিংক রোড, এসএমসি রোড, মেহেরপুর, শিলচর। মাত্র 6 বছরের মধ্যেই শিলচরের উচ্চশিক্ষা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে আসাম সরকার এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল ও আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর অনুমোদিত শিলচর রামনগরের মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ। ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ অত্যাধুনিক মানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে কলেজে। কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই প্রতি বছর নজরকাড়া ফল করছে পড়ুয়ারা। শিলচরের বেশ কিছু স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই কলেজের পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সব ক্লাসের জন্যই টেক্সট বুক ও ইউনিফর্ম একেবারেই ফ্রি। শুরু হয়ে গেছে 2020-21 শিক্ষাবর্ষের জন্য হায়ার সেকেন্ডারি বিএ এবং বিকম স্তরে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। আসন সংখ্যা সীমিত। আবেদনের প্রপত্র পূরণের জন্য লগ ইন করুন www.mmgadcollege.ac.in। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ, রামনগর, শিলচর 3। মোবাইল নম্বর 9435523153 এবং 9476675807। Khairul Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairul Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairul Nesa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण में कछार जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र के मैनागढ़ चाय बागान क्षेत्र के जंगल से जय सिंह भूमिज नाम के एक युवक की शव बरामद होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार मारे गए व्यक्ति का पिता का नाम बुड्डू भूमिज बताया जा रहा है। लगभग 6 दिन पहले यह युवक घर से निकलकर हारेगा जाने के लिए रवाना हुआ था, लेकिन किसने इस व्यक्ति की हत्या कर जंगल के अंदर उसकी शव किसी पेड़ के साथ लटका दिया, इस बात पर अभी पुलिस छानबीन पर जुटी हुई है। पूरा वारदात हत्या है या आत्महत्या, पुलिस मामले की तो छानबीन में जुटी हुई है। लेकिन एकाएक बोड़खोला के मैनागढ़ क्षेत्र से युवक की सड़ा गला शव बरामद होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन ने घटना की जानकारी मिलते ही बोड़खोला थाने के एएसआई चंद्रमणि सिंह अपने दूसरे कार्यकर्ताओं को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और शव को बरामद कर शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस वारदात के चलते भूमिज परिवार सदस्यों के बीच गहरा दुखद माहौल छाई हुई है। আজি ইয়াত আজকে এখানে যে লাশ পাইছে এটা কি বলবেন? আমরা ময়নাগড় চা বাগানো গিয়া একটা লাশ পাওয়া গেছে। তারা বাইরে আমরা ইনফরমেশন জানাইছে বিগত 8-9 তারিখে গত 8-9 তারিখে তারা বড় ভাইটা নিখোঁজ হয়ে গেছে। নিখোঁজ হওয়ার পরে তারা কিন্তু আমরা থানাতে কোনো ইনফরমেশন দেয় না নিখোঁজ সংক্রান্তে। কিন্তু তারা গতকালকে রাত্রে বলে তারা চা বাগানের শ্রমিকগণ এই বাগানে গেছিলো। বাগানে গিয়া একটা মৃতদেহ এটা নিজের কাপড় দিয়া হাত লাগে মরার দেখা গেছে। আর আজকে আমরা ঘটনাটা আমরা খবর পাইয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছি। ঘটনাস্থলে গিয়া দেখি লাশটা
নিজে ফার্সি লাগিয়ে তার কাপড় দ্বারা ফার্সি লাগিয়ে মরাটা দেখা পাই। তার ময়নাতদন্তের জন্য তারে আমরা মেডিকেল কলেজে আমরা পরীক্ষা দিয়েছি। স্যার আপনার নামটা জানতে আমার পারি? नाम ASI चंद्रमणि सिंह, रोकला थाना। असम राज्य के कोलागाछिया क्षेत्र में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूत्र के अनुसार भोर करीब 4 बजे जब ये युवक सड़क पर पैदल चल जा रहा था तो इसी दौरान पीछे से एक ट्रक ने उसे कुचल डाला। घायल हालात में उसे अस्पताल तो भेजा गया, लेकिन कोलागाछिया से गुवाहाटी ले जाने के दौरान वाहन पर ही युवक की मौत हो गई। बाद में क्षुब्ध गांव के लोगों ने छानबीन कर वाहन को तो जब्त किया, लेकिन कोलागाछिया पुलिस प्रशासन को वाहन समाप्त चालक को हस्तांतर किए जाने के बाद कुछ अनजाने कारणवश चालक व वाहन को छोड़ दिए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रही है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आवासीय क्षेत्र के लोग गहरा नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। आज रातिपुवा 4:30 बजात 3-4জনমান ল'ৰা ভলীবমত খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁতে তীব্ৰবেগী কৰি অনা এখন ট্ৰাকে মিনি ট্ৰাকে মানে ইয়াতে খুন্দাইছে। খুন্দোৱাৰ পিছত মানে চাৰিওপিনে যোগাযোগ হৈ গ'ল, খবৰাখবৰি হৈ গ'ল। আমি DB তৰফৰ পৰা তদন্ত কৰি আছোঁ যে মালবাহী ট্ৰাক সেই সময়ৰ পিছত ত্যাগ কৰে। গতিকে এইখিনিয়ে আজিৰ ঘটনা। তদন্ত চলাই আছে এই বিষয়ে। देश के प्रथम स्वाधीनता सेनानी तथा आत्मबलिदानकारी व्यक्तित्व शहीद खुदीराम के छवि को G5 ओरिजिनल नाम के एक वेब प्लेटफॉर्म में अभय 2 वेब सीरीज में शहीद खुदीराम की छवि दुष्कृतियों के साथ सम्मानित किए जाने पर संपर्कित किए जाने पर इलाके के लोगों में तथा कई संगठन कार्यकर्ताओं में क्षोभ की स्थिति बना हुआ है। छात्र संगठन AIDSO के कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में गहरा नाराजगी व्यक्त करते हुए क्षेत्र के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे इकट्ठा होकर विक्षोभ प्रदर्शन किया व ऑनलाइन क्षेत्र में इस मुद्दे पर अपना नाराजगी भी व्यक्त किया। इस हादसे के प्रतिवाद में AIDSO के कार्यकर्ता असम राज्य संपादक के दूसरे हस्ती तथा हेमंत पेगु एक प्रेस वार्ता के जरिए जल्द से जल्द G5 ओरिजिनल इस वेब प्लेटफॉर्म के अभय 2 के नाम के वेब सीरीज में जो दृश्य दिखाए गए हैं उसे वापस कटौती किए जाने का मांग रखा। पुलिस चौकी के नोटिस बोर्ड में दुष्कृतियों की छवि की जगह खुदीराम बोस की छवि लगाए जाने पर संस्थान कार्यकर्ता बुरी तरह नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। एक देश के स्वाधीनता सेनानी तथा आत्मबलिदानकारी व्यक्ति की छवि किसी दुष्कृतिकारी की तालिका में लगाए जाने पर देश प्रेमी लोगों के बीच गहरा क्षोभ की स्थिति बना हुआ है। ক্ষুদিরাম বসুকে দুষ্কৃতী হিসেবে উপস্থাপনা করা জি মিডিয়া বয়কট করুন। G5 ওয়েব সিরিজে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুকে দুষ্কৃতী হিসেবে উপস্থাপনা করার বিরুদ্ধে গর্জে উঠুন। সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবসে স্বাধীন দেশে যাদের হাত ধরে এই দেশ স্বাধীন হলো তাদের জীবন নিয়ে বিকৃত করে তাদেরকে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে উপস্থাপন করছে কেন? বন্ধুগণ, আপনারা জানেন আজকের ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী সমাজ মানুষকে শোষণের স্টিম রিলার চালিয়ে এরা চাইছে ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মতো বিপ্লবী শহীদদের যত তারা। छात्र संगठन AIDSO के कार्यकर्ताओं द्वारा कचार कॉलेज में छात्रों की दाखिला को लेकर जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, इस संदर्भ में गहरा नाराजगी व्यक्त किया गया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि कुछ क्षेत्र में सरकारी घोषणा के आधार पर छात्र छात्र उत्तीर्ण तो हुए हैं, लेकिन दाखिले के क्षेत्र में उच्च माध्यमिक, माध्यमिक व स्नातक पर्याय में बेहद परेशानी के दौर से उन्हें गुजरना पड़ा है। परेशानी के विभिन्न पहलुओं को लेकर इस दिन AIDSO के कार्यकर्ताओं ने छात्र आंदोलन के साथ साथ विक्षोभ व धरना कार्यसूची पालन किया और बाद में पत्रकारों के समक्ष संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। আমরা আজকে সারা ভারত ছাত্র অ্যাসোসিয়েশন কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ হইতে কাছাড় কলেজে কয়েকটি দাবি নিয়ে এখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করি। আমাদের প্রথম দাবি হচ্ছে কাছাড় কলেজে যতগুলি আবেদনকারী আছে সব আবেদনকারীদের অতি সত্বর ভর্তি করতে হবে। কাছাড় কলেজে দুর্নীতি হচ্ছে ভর্তির নামে, সেই দুর্নীতি বন্ধের যে গণতান্ত্রিক অধিকার, সেই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে হবে। ছাত্ররা তাদের ভর্তির সমস্যা নিয়ে কথা বললে কোনো বলার কোনো সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না, সেই অধিকার নিয়ে আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছি। আমরা আমাদের দাবি যেটা সমস্ত স্তরের ছাত্রছাত্রী যারা আবেদন করেছে সবাইকে অ্যাডমিশন করতে হবে। সিলেকশন লিস্টের নামে ছাত্রদের বঞ্চিত করা আমরা মানছি না, মানব না। এবং শিক্ষামন্ত্রী যে বলেছিলেন সব ছাত্রছাত্রীদের ফ্রি অ্যাডমিশন হচ্ছে, সব ছাত্রছাত্রী যাতে ভর্তি হয়ে কলেজে, কিন্তু ছাত্ররা তো তারা নিজের ইচ্ছায় এসে বলে যে ভর্তি হচ্ছেন, কিন্তু তাদের কেন
শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, তাদের কেন বাহির করে দেওয়া হচ্ছে, সেটা আমরা কাছাড় কলেজ কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ কাছাড় কলেজের প্রিন্সিপাল মহোদয়ের কাছে থেকে জানতে চাই। আমরা কিছুদিন আগে মেমোরেন্ডাম দিয়েছিলাম যে সিলেকশন লিস্ট একটা দেওয়া হয়েছিল, সিলেকশন লিস্টে 2 দিন সময় দেওয়া হয়েছিল ছাত্রছাত্রীদের, কিন্তু কোভিড-19-এর কারণে অথবা ছাত্রছাত্রীদের যারা গ্রাম অঞ্চলে থাকে তারা নেট স্লো থাকায় তারা অ্যাডমিশন নিতে পারেনি, তাদের জন্য 2 ঘন্টা সময় চেয়েছিলাম, সেই 2 ঘন্টার সময়ও আমরা মেলেনি। সুতরাং এর জন্য যারা বঞ্চিত হয়েছিল তাদের জন্য। शिलचर के अंबिकापट्टी क्षेत्र में स्थित अंबिकेश्वर शिव मंदिर में श्रद्धा व मर्यादा के साथ श्रावण महीने के आखिरी सोमवार की तहत भगवान शिव का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़े पैमाने पर भक्त प्राण लोगों ने उत्साह के साथ पूजन कार्यक्रम में भाग लेकर भजन कीर्तन तथा आरती करते देखे गए। कार्यक्रम को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह के माहौल भी देखने को मिला। আচ্ছা ঠিক আছে, ওইটা তো আমি কইলাম পরে একটা कछार जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र के जिरीघाट क्षेत्र में 2 समुदाय के युवक एक ही वाहन पर जाने के दौरान कुछ दुष्कृतिकारियों ने एक ऑटो को जला दिया। सूत्र के अनुसार सामुदायिक माहौल खड़ा किए जाने के उद्देश्य को सामने रख दुष्कृतिकारियों द्वारा ऑटो पर आग तो लगा दिया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन तथा आवासीय क्षेत्र के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाए व ऑटो पर सवार लोगों को बचा लिया। बहरहाल इस वारदात के चलते इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई पे जुटा हुआ है और हालात की निगरानी में भी इन दिनों तैनात है। करीमगंज पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय के छात्र छात्रा तथा चौथे कक्षा के कार्यकर्ता इन दिनों बेहद नाराजगी के दौर से वक्त गुजार रहे हैं। पिछले 16 महीने से तनख्वाह न मिलने पर तथा नौकरी के स्थायीकरण के मांग पर कार्यकर्तागण धरना व विक्षोभ प्रदर्शन कार्यक्रम में जुट गए हैं। लगातार 16 महीने से तनख्वाह न मिलने के साथ साथ उनकी नौकरी की सुचारू स्थायीकरण का कोई अहम कदम नहीं उठाया गया। इस संदर्भ में विभागीय कार्यकर्ता तथा उच्च स्तरीय विभागीय कार्यकर्ताओं से लगातार अपील भी किए गए हैं। इस संदर्भ में संस्थान कार्यकर्ताओं ने हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर धरना व विक्षोभ कार्यसूची को पालन किया। सरकारी अधिनियम को मानते हुए दूरी बरत कर इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। उद्देश्य हलो गया যে বিগত 2017 ইংরাজিতে 17 ইংরাজির আগস্ট মাসে সমস্ত আসামে 11টা নতুন পলিটেকনিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হয়েছিল। তো 11টা পলিটেকনিক্যাল কলেজ যখন স্থাপন করা হয় তখন 3টা সরকার প্রদত্ত 3টা এজেন্সির মাধ্যমে যে অ্যাটেন্ডেন্স স্টাফগুলো আছে এগুলারে নিয়োগ করা হচ্ছে। 3টা এজেন্সি হলো কি, একটা হলো গিয়া HRD কমার্শিয়াল প্রাইভেট সিকিউরিটি ফোর্সেস লিমিটেড, একটা হলো কি প্রাইম সিকিউরিটি, একটা হলো মাইক্রোসফট বিল্ডার। তো আমাদের করিমগঞ্জ পলিটেকনিক্যালের যে অ্যাটেন্ডেন্স স্টাফগুলা 24 জন স্টাফ নিয়োগ করা হয়েছিল HRD কমার্শিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সেস প্রাইভেট লিমিটেড টিম পর্যন্ত বিক্রি করতে লাগছে, গরুর গরু পর্যন্ত বিক্রি করতে লাগছে। আজকে এই পরিস্থিতিতে গিয়ে আমরা দাঁড়াইছি। আজকে আপনারা ভাবিয়া দেখুন
কোনো ইভেন আসামের কোনো ডিপার্টমেন্ট আছে না যে ডিপার্টমেন্টও আজকে 16 মাসের বেতন এইভাবে করা হইতো। আজকে আমরা 16 মাস ধরিয়া আছি, আমরা একটা টাকা বেতন পাইতেছি না, অথচ দিবারাত্র আমরা ডিউটি দিয়া যাইতেছি। তো মাননীয় আপনাদের জড়িয়তে, মিডিয়া ভাই বন্ধুদের জড়িয়তে আমরা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের কাছে একটাই অনুরোধ রাখতে চাই, যাতে আমরার যে দাবিগুলো আছে, আমরা 15 মাসের যে বকেয়া যেটা আছে, আমরা 16 মাস হয়ে গেছে কি আমরা 15 মাসের বকেয়াটা প্রদান করার লাগিয়া সঙ্গে আজকে আমরা सिलचर शहर के मधुरवन क्षेत्र में विभिन्न इलाकों में खासकर गांव पंचायत इलाके में हर एक व्यक्ति के घर में कोविड-19 के मरीज इन दिनों उभर कर आया हुआ है। इस संदर्भ में कई क्षेत्र में लोग जहां अपना चिकित्सा नहीं करवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोविड टेस्ट के भय से कुछ लोग सामने उभर कर भी नहीं आ रहे हैं। इधर इस मुद्दे को सामने रखते हुए सोनाई के विधायक आमिनुल हक लश्कर ने इस दिन मधुरवन क्षेत्र के गाँव पंचायत कार्यालय में एक शिनाख्तकरण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। कोविड टेस्ट के जरिए लोगों ने जहां खुशी जाहिर की, तो इसी दौरान तनाव मुक्त वातावरण में जीने के लिए आगे बढ़कर भी आए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सोनाई के विधायक आमिनुल हक लश्कर ने विस्तारित खुलासा भी किए। শিলচর শহর সংলগ্ন বরাকপাড়, এই বরাকপাড়ে 4 গ্রাম আছে, মধুরবন, কনকপুর, বেরেঙ্গা বাগাটর জিপি। এই 4 জিপির মধ্যে প্রত্যেক ঘরে ঘরে করোনার পজিটিভ রোগী আছে, আমরা অনুভব করতে পারতেছি। আর এই শহর সংলগ্ন গ্রামের মানুষরা, মধুরবন, কনকপুর, বাগাডোর, বর্জিরার যারা করোনায় আক্রান্ত মানুষরা শিলচর শহরে টেস্টে গিয়া যেটা অ্যান্টিজেন র্যাপিড টেস্টে যাওয়ার সুযোগ সুবিধাও নাই আর সাহসও করতে পারতেছে না। আপনারা চিকিৎসা করুন, না হলে কনকপুরের ইয়াইয়ার মতো হয়ে যাবে। ইয়াইয়া একটা 37 বছরের যুবক ছেলে, আর এই অবহেলার জন্য আজকে ইয়াইয়া আমাদের মধ্যে নাই। এর জন্য আমি চাই না ইয়াইয়ার মতো আর কেউ হোক। काजीरोड क्षेत्र में दुबेजती नाथ हत्याकांड के बारे में संस्थान के कार्यकर्ता तथा आवासीय क्षेत्र के विष्णुप्रिया मनपुरी समुदाय के लोगों द्वारा एक स्मारक शिल्प कछार के जिला उपायुक्त को प्रदान किया गया और संदर्भ में वारदात से जुड़े सभी अपराधियों की गिरफ्तारी किए जाने का मांग भी रखा गया। সেটা আমি লক্ষ্য ঘোষণা করেছেন একটা স্ট্যাচু হবে। প্রসঙ্গটা হচ্ছে এখন সোনাই এবং ধোলাই এলাকায় বিগত 7 থেকে 15 দিনের ভিতরে 3-3টে হত্যাকাণ্ড চোখে দেখা, এবং সেই সঙ্গে অন্য কমিউনিটির যদি কথা বলে সেখানে करीमगंज जिले के बदरपुर घाट ऐतिहासिक किले में आनुष्ठानिक तौर पर संस्कार कार्य का सूचना किया गया। इस कार्यक्रम में करीमगंज के सांसद कृपनाथ मला, जिला उपायुक्त आन बानू थान तथा MP जिला परिषद के चेयरमैन आशीष नाथ, राज्य भाजपा के मुखपात्र विष्णु भट्टाचार्य, बदरपुर आंचलिक पंचायत सभापति दीपंकर राय, बदरपुर मंडल सभापति रूपन पाल, संपादक शांतुनाग, मिठन शुक्ल वैद्य व दूसरे हस्तीगण मौजूद रहे। गौरतलब है कि लंबे अरसे के इंतजार के बाद असम दर्शन के अधीन दूर के रास्ता निर्माण के क्षेत्र में लगभग 17,38,000 रुपए अनुमोदित किया गया है। इस कार्यक्रम में सभी स्तर के लोगों को उत्साह के साथ जुटते देखा गया। यहाँ पे उपस्थित जनता, एक्चुअली ये बहुत पूरा बराक वैली में ये बहुत एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का एक जगह है बदरपुर फोर्ट। और बदरपुर फोर्ट का हिस्ट्री जो है, अभी हम जैसे आया हम MP सर से डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे ये बहुत पुराना जगह है, मतलब क्योंकि वो आप लोगों को पता है शाहजलाल का टाइम का, इसका नाम से बदरुद्दीन, शाह बदरुद्दीन के नाम पे ये जगह बना हुआ है। लेकिन उसी टाइम से ऊपर से अभी तक इसका बहुत हिस्ट्री है, वो बोलता है। और इसका इसमें मतलब नोटिस में आएगा, और पब्लिक का और पूरा इसमें इसका वर्ल्ड नोटिस में आएगा। ये सब करके थोड़ा बहुत शोकेस करेंगे। इतना समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछार जिले के उदारवन क्षेत्र में मातृभाषा आक्रमण के कार्यकर्ताओं को उर्दू से पालन किया गया। अमर शहीद बाचू चक्रवर्ती का सन्मान सभा शहीद वेदी पर दिया गया माल्यार्पण। के गिनसिंह अस्पताल में चिकित्सकों के सहयोग से 12 सज्जा विशिष्ट शुरू हो रहा है कोविड-19 के चिकित्सा केंद्र। कई पहलुओं को लेकर लाभान्वित होंगे लोग।
विधानसभा केंद्र के काजीनगर क्षेत्र में अनूपनाथ नाम के व्यक्ति के घर में फिर से हुई डकैती की वारदात। असामाजिक गतिविधियों की बढ़ोतरी होने पर विधायक तथा पुलिस प्रशासन पर लग रही है कई सवाल। कोविड-19 के चिकित्सा व परेशानी तथा चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न पहलुओं को लेकर चिकित्सा महाविद्यालय के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया विस्तारित जानकारी। लोगों को जागरूक रहने का किया गया अपील। बोरखोला मैनागर चाय बागान क्षेत्र से बरामद हुआ जय सिंह भूमि नाम के व्यक्ति का सड़ा गला शव। पुलिस प्रशासन ने शव को बरामद किया पोस्टमार्टम के बाद। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।